Dapat banyak ya Kang? Oh, Oke Kang, ada sekilo Kang? ada lebih. Itu kok kecil Kang? Tanggung. Ngobor di mana Kang? Sawah. Sawah mana? Wah, gede banget itu Kang. Wes. Monster bro. Wow. Mantap. Kelompok temangsang guys. Hasil buruan tadi malam nih banyak banget. Mantap. Wadah ya Mas Jeli, butuh wadah. Tuh. Nih. Gua ada apa semono? Lumayan, satu ceting 1,5 kilo. Halo guys. Dicuci cok supaya steril dari kuman-kuman. Matang. Harum sekali.
Wow. Umuk. Korek terus. Terus. Suwe ke sing ngono cewek loro betul. Telung iji tok. Tapi kok di mangan suwe kok dibadani cewek kuwi. Jam. Gimana sih?